Interlude 1. Normally, the performer of the action or the agent comes first and is made the subject of the verb, and then we use the active form of the verb. The other person or thing is made the object of the verb. Consider these examples. The boss invited her to the party. The construction company in Station Road employs 300 people. However, if you want to focus on the person or thing affected by the action, you make the person or thing the subject of the sentence and use the passive voice. She was invited to the party by the boss. 300 people are employed by the construction company in Station Road. When short, we use the passive voice in preference to the active. We often prefer to use the passive voice when 1. We do not know who the agent is. Example, I don't know who did it, but my pet rabbit has been let out. I had the feeling that I was being followed. Instead of I don't know that it, but someone has let out my pet rabbit. I had the feeling that somebody was following me. 2. When it is obvious to the listener or reader who the agent is. Example, I had been instructed to remove all the arthritis. She discovered that she was being paid less than her male colleagues. Instead of my boss had instructed me to remove all the arthritis. She discovered that the firm was paying her less than her male colleagues. 3. When it is not important to know who the agent is. Example, do you want a lift? No thanks. I am being picked up. Instead of do you want a lift? No thanks, someone is picking me up. 4. When the agent has already been maintained. Example, the next session of Parliament, new laws will be introduced. I'm at stopping domestic violence. Instead of in the next session of Parliament, the government will introduce new laws aimed at stopping domestic violence. 5. When people in general are the agent. Example, at the theater's record can be borrowed from the central library. Instead of you can borrow all the theater's record from the central library. Biasanya perilaku tindakan atau agen didahulukan dan dijadikan subjek dari kata kerja, dan kemudian kita menggunakan bentuk aktif dari kata kerja. Orang atau benda lain dijadikan objek dari kata kerja. Dipertimbangkan contoh-contoh berikut. Bos mengundangnya ke pesta. Perusahaan konstruksi di Station Road mempekerjakan 300 orang. Namun, jika Anda ingin berfokus pada orang atau benda yang terpengaruh oleh tindakan tersebut, Anda menjadikan orang atau benda tersebut sebagai subjek kalimat dan menggunakan kalimat pasif. Dia diundang ke pesta oleh bos. 300 orang dipekerjakan oleh perusahaan konstruksi di Station Road. Kapan sebaliknya,
Kapan sebaiknya kita menggunakan suara pasif daripada aktif? Kamu lebih suka menggunakan suara pasif saat 1. Kami tidak tahu siapa agennya. Contohnya, saya tidak tahu siapa yang melakukan, tetapi kelinci peliharaan saya telah dilepaskan. Saya merasa bahwa saya sedang diikuti. Alih-alih, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi seseorang telah melepaskan kelinci peliharaan saya. Saya merasa ada yang mengikuti saya. 2. Ketika jelas bagi pendengar atau pembaca siapa pelakunya. Contoh, telah diinstruksikan untuk menghapus semua nampan abu. Dia menemukan bahwa dia dibayar lebih rendah dari rekan prianya. Alih-alih, bos saya telah menginstruksikan saya untuk menghapus semua nampan abu. Dia menemukan bahwa perusahaan itu membayarnya lebih rendah daripada rekan prianya. 3. Saat tidak penting untuk mengetahui siapa agennya. Contoh, apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih, saya dijemput. Alih-alih, apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih, seseorang menjemput saya. Ketika agen telah disebutkan. Contoh, di sesi parlemen berikutnya, undang-undang baru akan diperkenalkan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Alih-alih, dalam sidang parlemen berikutnya, pemerintah akan memperkenalkan undang-undang baru yang ditujukan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. 5. Ketika orang pada umumnya adalah agen. Contoh, semua rekaman The Beatles dapat dipinjam dari perpustakaan pusat. Alih-alih, Anda bisa meminjam semua rekaman The Beatles dari perpustakaan pusat.